So, di ba, mao ni siya. So, there are only two items na ni, the account number and the full name. So, sa inyo nga case, ginani gyapon ang inyong gabuhaton. But then, uh, although inaani, I am not going to let you have the account number and the full name na item or field sa inyong kahimuon ha kay nana ni Dani. So you have to have your own. Ikaw mo'y mag-design kung unsa nga mga fields ang imong ibutang dana. Ayaw na ng account number o kanang full name. And at least upat upat ka buok so dili magpareha ang tanan ha. I mean, although pwede ka nga doon na kay field nga parehas dito sa uban o sa inyong classmate, maybe one or two siguro, but then not everything. Okay? So there are so many items, yagi naman mo og database. So kabalo na mo mangita og mga entities. So actually those are entities, no? Na pwede, I mean, in a table, that is one entity nga naidaghan nga mga pwede ninyo ibutang nga mga columns or fields. So parehas sa man siya ana. So kamo na mangita kung unsay inyong ibutang diya nga mga fields, at least upat ka buok. And when you design the interface, ang mga field box will have to be aligned at the left side. I mean, sa iyang left nga part, tanan nakalinya na siya ha, paninghuaa nga inyo siyang malinya. Then there should be label like that one, ang account number, na label ng account number, then the full name. Okay? Then there's that button that save. So, pag inani ang iyang kabuhaton, for a while, ay magpa-admit. Loud ka, sir. Hello? For a while, pause ako kay galag ko. Loud kayo mo, sir. Hello, mic test. Hello? Can you hear me? Ano ko ninyo? Yes, sir. Okay na, sir. Okay. So, ginani ang gabuhaton ninyo ha. Okay. I'm going to demonstrate how your program looks like or how your JavaScript will look like once this is loaded or upon rendering this one into the browser. Exactly maogi mahitabo ha. So just watch it and then I will slowly type something into this field box. Then tanawa dayon ninyo unsay kakahitabo each step of the way. So I am now going to refresh this. So this is equivalent to when you are going to see it in your browser. Because once you are going to load it or render it to your browser, there are things nga mugawas dayon diretso, just like this one. So I'm now refreshing this as if I am showing it now to a browser. Okay, so nana ang mahitabo pag i-run na ninyo or i-render na ninyo ng external page into the browser. There is an alert box that says no records found na makita. Kanang naa sa inyong screen na deny alert box na nag-pop up that shows no records found. So that means to say your local storage as of this time is empty, no records.
Once I click OK, panginani ang mahitabo. Ang inyong first box, in this case, ani nga script, ang input box para sa account number is having the focus. Iset ang focus. So find it out, how do you set that focus on the box na gusto ninyo tagaan og focus. Okay, once gani matagaan na siya og focus na box, ma-highlight na siya. That's why you have there the blue color in the outline. And then there's a flashing cursor inside. So that means to say kana nga box ang dapat ninyo tagaan og data or diha mo mag-type. Okay, so I'm going to type an account number like 001. That is just an example. And of course, its full name, okay, assuming that's just a name, fictitious names. So assuming Aladira. Ini-click na ko og save, ginani dayon ang mahitabo. So watch it clearly. I'm now clicking on the save button. So unsay nahitabo, say alert box na nag-come out showing the first record. Now kanang halabira diha nga nakita ninyo, that is the first record, the first entry nga nabutang dito sa, meaning before na show up diha sa inyong box o sa alert box, na save na siya dito sa inyong uh, storage, local storage. As you can see diya sa ubos, nakabutang na dito sa inyong storage ang records na key, then tapos ang value niya is an array of two items, the account number and the full name. So meaning to say, gikan na siya diya gikuha, then tapos inyong gi-show up diya sa alert box. So once I click OK, ginani dayon ang sunod na mahitabo. So meaning gibalik niya dito sa input box, but okay, wala na kon appeal ang code yan nga dapat i-resume na niya ha. Meaning to say, iyang remove ng unsay previously nga naa sa ana nga box together with the full name para mablangko na. Meaning to say, i-blanko na ninyo ha. Muna inyong idugang appeal. Kani wala na kon appeal ang code para ana, but that's what you are going to do sa inyong case, no? In the first box ninyo, sa upat ka box nga yung ibutang, the very first box ninyo that will have the focus being set there is also going to remove whatever is in there. So with the rest of the boxes. So now ako lang i-manual og remove because I'm going to type in the next nga entry or next nga record. So I'm going to change this to okay. Assuming that's the name, that's just again fictitious, that is Sosmar Youssef. When I click the save na button, again, this is what is going to happen. So I have now clicked the save button. Kung sa'yo na-notice ninyo sa alert box na nag-come out again, na anay nadugang nga another record dito sa ilalong, which is the record na doon ay 002 account number and the full name na Sos Mayusef. So nadugang. And again, if you notice diya sa ilalom, sa inyong local storage, duha na kabuok ang record na naa diya. Meaning, gikan na na siya diha, gi-retrieve, then gi-show up sa alert box so that once the alert box comes out, right after saving, na nadugang nga another record. That is the second record. So I'm going to do this for 4 times lang. Mag-add ko o upat ka records. So again, I'm going to click the OK nga button. Ginana dapat ang mahitabo di ay. Okay. So make sure nga ginana ang mahitabo.
Ang first input box will be highlighted. So that means to say the focus is there. And then the flashing cursor is there ready for accepting anything na inyong i-type diya. So I'm going to type 003 and then I'm going to type for the full name uh, Juan Tapulan. Okay. So assuming that is just the full name of 003 account number. So I'm now going again to click on the save button and of course, expectedly, madugang na siya dito sa alert box nga come out. So I'm now going to click on the save. So there. As you can see sa alert box, nagkanam og kadaghan ang records. Tulo na nakabuk records, record 001, 002, and 003. So katong naana dito sa local storage. So kung tanaw niyo diya sa ubos, ang local storage contains 3 records also. So meaning, before mo show up na sa inyong alert box, kika na siya sa local storage. Okay? Ayaw balihahan nga gikan sa inyong pag-show up sa alert box, then aya pa siya ma-save. So dapat gikan sa local storage tanan kung saan na dito i-show up dito sa inyong alert box. So you have to make sure that you have the right code for that para may tabo na nga ginana. Okay? So I'm going to click the OK. And again, it repeats the cycle nga i-clear niya ang box, then the focus is being set on the first box or in the first niyo nga input box, whatever is that for. Nakuha ninyo? Did you get it? Kaya itong kagahapon, kuha lang siya, igo lang siya nag-save dito sa local storage. Karon, you have to modify the code such that ginana ang mahitabo. Okay? Nakuha ba sa tanan? Did you get it? Dapat ang first niya nga perform sa script is katong kaganiya nga pag-show up in a browser, pero wala pa man siya record dito sa storage, dapat doon na alert box that shows no records found. Kaya wala pa may na store dito sa local storage. So then, but you have to make sure na ginalagyan po na may tabo na nag-highlight or ang focus is being set to the first box with a flashing cursor ready for you to type in the data. So once you do type the data, inani na dahil ang mahitabo kana nang inyong nakita pero may karon nga magdugang ta og data because there are now records. So dili na tong kaganihan nga moingon pag no records found because there is now records in the storage or in the local storage. Did you get it? Nakuha ninyo? Na-follow ninyo? Again, upat kabuok fields. Duha man na kabuok fields para sa account number o full name. So, upat kabuok, pangita mo inyong fields, walay mag-duplicate. Meaning, walay magpare-pareha og fields. But probably 1 to 2 fields lang ang i-allow na ko na pwede nga nasa uban or maybe you have the same fields na ginana. It might be nga ang inyong first field, second field dito sa uban or whatever. Basta kay dili exactly magpariha o mga fields. Pangita mo inyo. Okay? Hello? Napa ba mo diha? Yes, sir. Okay. Now, the due date is supposedly at 1 o'clock, no? But because this really requires thinking,
So I will let you decide kung unsa ninyo orasa atong deadline ani for today. 1 o'clock, makaya? Dili, sir. Ha? Sir, pwede Dili, yung sir. gabi, sir. 1 o'clock, okay ra? Dili, sir. Dili, sir. Dili So, sir niya gabi, sir. unsa orasa? 12 midnight. Till midnight. Okay, magtaas-taas sa po kayo ng 12 midnight. Inyo gini siyang lungan 5 na karon. lang, sir. 5. Mahuman gini niyo siya mga 8 o'clock or 9 o'clock. So choose 8 or 9. 9, sir, 9. 9. 9 na lang, sir. Thank you, sir. Okay, 9, so sir, 9. 9 o'clock is the due date. So, ambot pasabot nga pag makasabit mo at 9 o'clock and then everything is met according sa what is being required. Sa kung giingon sa inyo nga unsay dapat mahitabo, excuse me. Okay, kung inyong mamit ang tanan nga requirements, then you might have a perfect score. So that will have a perfect score kung masabit ninyo at 9 o'clock. But beyond 9 o'clock, nanay mga deduction tanan. So kung 20 points dapat ang inyong score ana, so mahimo na lang 15 ang maximum na score kung perfect. So beyond pagyud ana, minus 5 na sad. Okay, so do not make it very, very long kung malate manggaling because there are deductions. Kana kung perfect. Now, what if dili perfect? So you'll just be getting a points like because na yung mga wala ninyo na met na requirement. So siguro makascore lang mo og 15 or 14 ba kaha. Dayon na late pag yun, na minusan na og 5. Na minusan pag yun og 5 ang 14, so na mo na lang 9 ibali. So inana ang mahitabo. Ha? So and then make sure na sa iyang interface naka-align ang because kung wala naka-align na minor deduction ana. But ang pinakakuan og deduction, pinakadako og deduction is wala ninyo na met ang katong ganiha nga mo show up on an alert box that ako kay points ang mga records nga naa na store dito sa local storage. Mga minor deductions lang kanang wala na highlight, ang focus wala diha, dayon the flashing cursor supposedly after saving makita dito then ma-remove ang mga unsay na sa mga boxes mga minor deduction lang siguro na. But then ang pinakadako nga deduction is ang unsay makita dito sa alert box nga gikan sa storage every time mag-click ka o save and di ba mutunga to siya kung mag-click ka o save o sa pinakauna no inig kay actually inig kwa ninyo inig render ninyo ana sa screen wala pa man siya data on the local storage katong no records makita gito siya dapat so that's another thing na dapat ninyo tagaan o attention na dapat makita to kung wala pa'y sana data or records na save dito sa storage. So ang way of submission ninyo ani is same thing sa inyong gihimo atong last ninyo nga submission. Every thing na naa sa inyong editor will have to be copied and pasted and then you do some arrangement if wala na arrange para mas okay tanawon. Then tapos at the bottom part of it inyo dayong i-upload tong video again. So videohan ninyo o screen record ninyo if you are using a mobile device. Screen record or PC or laptop, screen record ninyo na make sure
nga dili gagmay kaayo nga makita siya, readable siya or clear siya, no? And not very very long. So enough nga ang makita, very importantly is makita na inig-load o inig-start ninyo sa script. Kung wala man gina siya, magsugod man ta sa walay data, makita tong no records found. Pag-click og okay, so ang kato dayong first input box should have the focus and then should have the flashing cursor. Then tapos you can type the data and click the save. Once you click the save mo, na din itong magawas tong alert box that shows up the very first record na na-add to na save sa local storage. Kaya na-click man ta og save. So succeeding na pag-click og save will of course save or store all your data na inyong type dito sa mga boxes ninyo, whatever are those na mabutang dito dayon sa storage or local storage, then mo show up sa alert box na mo pop up. Then every time OK is being clicked in that alert box, again, focus, ma-set ang focus the first box, then tapos you can type kaya nang remove na. Dapat ma-remove na ang mga previous na data ang nakabutang gadto for all of the boxes, and then iset tayo niyang focus on the first box so that you can now type the rest of the records that you wanted to add. So siguro para dili kayo taas ang video, mga upat lang pod ka records or 3 records will do. Meaning tulo ka linya sa mga records ang inyong ibutang o mao'y makita sa dito sa alert box para dili kay taas ang inyong screen recording ay wala problema inig-upload ninyo. Okay? Klaro? Is that clear enough? Hello? Okay. Yes, sir. I'm seeing mga thumbs up, so that means to say it's okay. So you can now start doing it now. And again, deadline or due date is at 9 tonight. Okay, may questions, na concerns or issues or things that you would like to clarify? Yes, someone is raising a hand. Sir, katong isa sir batong unsa to sir? Flashy katong sa input box bitaw sir. Ano man, Unsay tawag ato sir? Flashy say tawag sa katong ay mo na yung pasabot sir kanang blue bitaw nagasigal sa text field mo na siya. flashing flash. cursor. The Oo. perok-perok na cursor. Once, Oo. rebawan na ninyo nga na ay focus or na-set ang focus ana kay doon ay flashing cursor na magperok-perok din na pag na-set Okay. ang focus ana. So, find out kung saan nga code. It's just actually one line of code. Find that out kung saan ninyo nga ang focus na-set na ana na particular na box. Because any box can be set ang focus na i-code lang na inyong ibutang that will direct the focus on that box. So inyo din makita na highlight ang iyang outline like this one blue kung you are using a the Firefox nga browser. I do not know with other browsers kung maubagya po nga color na ito makita. But I suggest you use na lang the Firefox. Okay? So, inana. But, of course, I am going to send the code. Katong akong code nga gihimo nga gigamit ako pag-demonstrate kagahapon, wala pa maning mga alert box nga mag-show up atong mga records ang kagahapon. So, kato siya na code, ako to siya i-send sa inyo and then try to see kung say pwede nyo idugang adto or inyong i-modify or what. So you have already that guide. Kung baga template, inyo na lang idugang.
And the challenging nga part that po is unsaon ninyo nga makit-an sa alert box ang mga records nga gikan dito sa local storage. Find that out. As a tip, the array, the array thing nga akong giingon sa inyo, gi-describe sa inyo, plays a very important role in this endeavor nga inyo siyang mapakita dito sa alert box. Find that out.